Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai ujian dan kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kesedihan ini adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Bahkan para nabi pun turut merasakannya. Nabi Nuh alaihi salam bersedih ketika kehilangan anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan duka ketika kehilangan orang-orang terkasihnya. Namun kesedihan mereka ini tidak mengalahkan iman mereka. Tidak, mereka tetap tegar, sabar. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kesedihan yang berlarut-larut ini hanya akan mengganggu kesehatan kita, kesehatan mental, kesehatan fisik. Maka ketika kita merasakan sedih, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 40, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tentunya ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan sejenak tentang bagaimana cara kita mengatasi kesedihan ini. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap kesulitan, ingatlah untuk berdoa dan memohon pertolongannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa Dia akan selalu mendengarkan setiap doa dari hambanya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mempedomani Al-Quran. Bacalah ayat-ayatnya yang penuh dengan harapan dan juga motivasi. Seperti dalam Quran surah Fussilat ayat 30, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Yang ketiga yang harus kita lakukan, hadirin, adalah menjaga pikiran kita tetap positif. Setiap kali perasaan sedih itu datang, menghampiri, ingatlah untuk selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang ada di dalam hidup kita. Terkadang, musibah datang sebagai pengingat agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, setelah kesulitan, itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah
ayat 5-6. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian dan kesedihan yang datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal baqarat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasidul sidwal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidi nattahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun awsikum wa iyya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يعزكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.